जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आजिर एही भिडियो रे जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय रे जेपरिकी एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु, कन्या राशि साधारणतः तीन भागरे विभक्त होइथाए जथा 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि। एमाने हेउछंती मानव गण। एमाने प्रकृति प्रिय और सौंदर्य प्रिय अटंती। 13/6 हस्ता नक्षत्र कन्या राशि। एमाने हेउछंती देवगण। एमाने न्याय और धर्म उपरे विश्वास रखिथांती। 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि। एमाने हेउछंती दानवगण। नानादि देवतारे भक्ति करंती एवं तामसिक भक्ति रे विश्वास करंती। कन्या राशिर व्यक्ति माने धन लाभ पाई, भू संपत्ति किणिबा पाई, नूतन घर तैयारी करिबा पाई एवं व्यवसाय रे उन्नति करिबा पाई, चाकरी आदि रे प्रमोशन पाइबा पाई संग्राम कले निश्चय रूपे सफलता मिलिथाए। एमाने जनहितकर कार्य करिथांती किंतु प्रशंसा बदल रे निंदा पाइथांती। लोक माने एमानंक ठारू स्वार्थ हासिल करि सारिबा परे शत्रुता करिथांती। आपणकर परिवार रे मतभेद देखा देइथाए। एणु आपण नियम मुताबक चुप रुहंतु, नचेत अपदस्थ हेबे। विद्या अर्जन और शिक्षकतारे आपणकर दिन कटि थाए। आपणकर बंधु माने सामनारे मीठा कथा कही पछरे चेर काटी थांती। एपरि खळ बंधु मानक ठारू दूरे रहिबा उचित अटे। आपण पर पाई अधिक खर्च करि थांती एवं पर मुहूर्तरे हताश मध्य होई जांती। आपणकर संचय सेतेटा होई नथाए। कन्या राशिर अधिपति हेउछंती बुध। दान पुण्य देव पूजन धर्म और नीति नियम रे दिन काटंतु। कन्या राशिर व्यक्ति माने स्त्री प्रिय अटंती एवं चतुर मध्य अटंती। एमानंकर स्मृति शक्ति प्रबल होइथाए। आपण गणेशंकु पूजा करंतु एवं चतुर्थी व्रत पालन करंतु। एहा द्वारा आपणकर मंगल हेब। कन्या राशिर स्वास्थ्य अवस्था स्नायु दुर्बलता देखा देइथाए। पेट रोग, चक्षु रोग, अंटा रोग, दुर्घटना, मलद्वार रोग, नाक रोग इत्यादि देखा देइथाए। कन्या राशिर व्यक्ति मानकर कर्म हेउछि लेखक, कवि, बैंक कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, अध्यापक, इंजीनियर, किराणी, संपादक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, लुहा और कोयला विक्रेता, कागज विक्रेता, छापाखाना, कल कारखाना, गायक, वादक एवं संगीत रे उन्नति करिथांती। वकिलाती, ग्रंथ अध्ययन, गृह निर्माण और मंदिर निर्माण इत्यादि कार्य करिथांती। आपण ग्रह शांति पाई सुना को बुधवार दिन पूजा करी धारण करंतु। एहा द्वारा ग्रह आपणकर शांति होइथाए। यात्रा रे शुभ फल मिलिथाए। मानसिक शांति मिलिथाए। आपणक पाई शुभ रंग हेउछि गुआ रंग, सबुज रंग एवं धला रंग शुभ होइथाए। अशुभ रंग हेउछि लाल रंग। जीवन रे अल्पे बहुते असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। धन, परिवार, आय, व्यवसाय और संतान क्षेत्र रे बहुत चिंताग्रस्त होइथांती। मान सम्मान रे भल अछि किंतु शत्रु बुद्धि होइथाए। परिवार रे अशांति देखा देइथाए एवं बाहरे शांति मिलिथाए। भल पाइबा और भल पिंधिबारे मजी रुहंती। कन्या राशिर विवाह योग हेउछि 18 ରୁ 26 वर्ष मध्यरे पत्नी सुख मिलिथाए।
କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେତେଟା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭୋଗ ବିଳାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଏଣୁ କୁମ୍ଭ, ତୁଳା, ମିଥୁନ, ମକର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ପିତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 21 ବର୍ଷରୁ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, କର୍ମ ବା ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ବର୍ଷ ଠାରୁ 48 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ଠାରୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ଦୁର୍ବଳତା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ। 51ରୁ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଶୁଭ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସର 5, 10, 23 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଏବଂ ଶନିବାର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମେଷ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ଶତ୍ରୁନାଶ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଓ 5। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 2, 7 ଏବଂ 8। କନ୍ୟା ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି 2, 4, 6, 8, 11, 16, 21, 22, 32, 36, 42, 48, 52, 58 ଏବଂ 74 ବର୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଆୟୁଷ କାଳ 12/6ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 77 ବର୍ଷ। 13/6ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 95 ବର୍ଷ। 14/6ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 93 ବର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।